doladi esen kan ko be chugudi dani de pari ala aji de pari wali jure pari do han kerefe kawda ila folo ala kayisa kade fo Musa Sissoko Musa Sissoko ga foli biya kamaretu kansai fo almay ame almay tena Musa ma bela jelen fo dani de pari ala aji de pari anga foli be transition mo wede ka digo fo ko la si jani gena di diguma ka kawjumu fo kawjuma ma fo ga wali mando ambe kawjumu fo ante kawjumu fo dore la amba fo kadaga ku beni danworodu kadaga ala ku barami kalifala o barago kunchera o begati ga barafe jamana ngono mo shite danga di onye parantui alnantara malla shini niku kan wanya soro fonantara sodra mausa mo ye barami ge bodi don bete politique don on te politique mo ye onye mo ye mo mi ni fengera o on fere ba analyse ge on te politique mo ye on te papa ge on ya aventure odi o wari ni jogo nyuma aventure la on fana bodo o shu kasange fere nyuma kawjumu ibodi do itari yere bla commune tado politique te dai politique mo ye mo mi majigi ndu da baraba tege politique mo fo ga dinya wuli amano e ma famu politique mo hali nale dabu ya na kegu ya bala nabado ko firi mamado awa gasa mafle na naka koba dongolo ya nyinga boulevard de indépendance la ko muna khali de France dénoncer akoka kain dado ko na teme olika o ya liga politique kofe aga politique kofe atafa ga problème soro adari mani be politique indi la naga furu kon la kawjuma ala de go ki dairi mebe kasange fere la ta kasange fere nderige ne ma fi ngwasi mu clé na ngodanga tote mali na folo takatana wotake esegele ga sokono million gele ni wakeme obedima gratuit bonde essence be dima gratuit e de umbe sara e muso be sara jamana be fembe ki o menye ngai tendirige go mali mo million mo ngani ngodi e o ko ge sayina fu ikeli da barabaya la jien kono ambi fo de ambi fo parce que toujours on nyebe elengata toujours am beaucoup kalama toujours am beaucoup kalama ima Kasimu Tabo ima hali kunu atari kuna be tribunal dala ima bazen korondo de bale fene kana sisa parce que ni min bora ngono fini nyana mate don bleu sono Kasimu Tabo ni ale bla ministre ali sisa no ni kamba da dron iba e vesu de bakana ma nyame bazen do ka lala o bazen ni bazen ni gaila duma u be do fo do ma chogodo lata o don ta chogado foga koyo billahi tellement que bazen koyo gora e ba fogi ko furu muso ma ko de abe ina fo munum be finu go sarala ke ba kono e ba golle ako mais problème dala ambora wona ka fogo kawjumu nyana ngado kawjumu ga histoire la doni kuma kuno ablara na on ba do kawjumu blara abe condamné kawjumu ba do politiquement moralement physiquement kawjumu yere ba don ale be condamné le 3 décembre lui-même il sait politiquement maoma kungulu kay maoma kungulu kay e ba do kawjumu ngani affaire e ba don kata progrès touré ga kuma la main parce que progrès touré aigri la santé mo goro metla ka kala kana laje ka do ka kawjumu bla to laje ka bo kasola ka tla ka kawjumu raje to laje ka gen ka gwen ka sebe goro gwen ni o laje e ba don ga fo ambata damunger ambata physiquement moralement calculement bêtement ambata ka laje sansi fitin de be kawjumu bolo mi mani kasoje parce que touré ko min fora no jora la avec kasola. Donc bedumba do sente ta ko sente dimimi do juju la kana da do ina o ni megel le sonye kawjuma li sente mo ko ngana ko bola kawjuma ngata ba prison gardien ma
k'oli dɔgɔya oli ka Kawo-Jumu bugɔ ne yɛrɛ nana ka fɔ ko wa ko na ko ye Kawo-Jumu bali ye e bɛ forokiyatigi dɔ bɔlen na o forokiyatigi n taara o bɔra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ forokiyatigi dɔ bɔlen na ko ayi ko foyi tɛ Kawo-Jumu na dɛ parce que mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ quoi dɔw yɛrɛ bɛ yen u t'a dɔn u bɛ taa diɲɛ côté min na fiyewu o forokiyatigi ninnu n'u ye n'u tɛ soma nɔfɛ u bɛ mori nɔfɛ n'u tɛ fana nɔfɛ u bɛ so nɔfɛ tawara kelen yɛrɛ to la kabi ala y'u da olu yɛrɛ journaliste don wa alimentaire don wa finɛw don wa jeli don mɔgɔ t'a cogoya dɔn finɛw don wa jeliw don wa mɔgɔ si t'a cogoya dɔn mais u yɛrɛ de b'u yɛrɛ cogoya dɔn ye parce que adamaden i b'o jateminɛ buna adamadenya la denmisɛnnin ma san 40 sɔrɔ denmisɛnnin ma san 37 ani 5 sɔrɔ denmisɛnnin fitinin n'i y'a ye ale donfini bɛɛ lajɛlen ye forokiya ye bazɛn forokiya tɛ fiyewu bazɛn forokiya tɛ dɛ nigériens ka forokiya in tɛ dɛ fɔ kɔrɔbɔrɔw ka forokiya ni bitigi feerelaw ka forokiya ni ani tulu feerelaw ka forokiya ni o forokiya ni n'i y'a ye kɔrɔkɛ kana a donfini bɛɛ ala y'a dan ta tiɲɛ kama a tɛ kɛ fɛn ye tugun bilahi a y'o makɔrɔbɔ Mali kɔnɔ a y'o jateminɛ dɛ n'i ye forokiyani dɔ bɛ yen i bɛ forokiya modèle min y'a tigilamɔgɔw kana n'i y'a ye diɲɛ mɔgɔ kana bilahi a tɛ kɛ fɛn ye ala yɛrɛ o tɛ kɛ fɛn yɛrɛ ni maa bɛ kɛ fɛn ye n b'a dɔn i donfini na n'anw y'i donfini lajɛ semaine damadɔ n'i bɛ kɛ fɛn ye n'i tɛ kɛ fɛn ye na karamɔgɔ fɛ an b'a f'i ɲɛna i m'a faamu forokiyani dɔ bɛ yen n'i y'ale ye buna adamaden na surtout jeune ala y'a da ta tiɲɛ kama a ye o ye kamalenkɔrɔ ye o ye solomadeni e ye o ye solomadeni ala ka hɛrɛ k'aw ye mais Kawo-Jumu baliyera ne y'o fɔ yan Kawo-Jumu baliyelen ka baliya a baliyelen Kawo-Jumu baliyelen Kawo-Jumu seginna ka taga fɛngɛ la dɔgɔtɔrɔso la a ye Kawo-Jumu ɲininka ne bɛ min fɔ a ma a to yan ko Kawo-Jumu taara dɔgɔtɔrɔso de la a bɛ hakɛ to n bɛ nin répond Kawo-Jumu taara dɔgɔtɔrɔso la a b'a dɔn min don mais ne tɛ kuma ye komi a tigilamɔgɔw bɔra ne b'a dɔn anw tɛna an sigi ka kuma fu fɔ mɔgɔw ye yan an bɛ fɛn o fɛn fɔ yan o de ye lɛgɛsɛ ye komi ne mɛ Kawo-Jumu na a bɛ k'i cun i cun ko n'i baliyera k'i bila burɛti kɔnɔ nin ye fitinin de ye mais ka da kan ko Kawo-Jumu kɔni anw b'a dɔn sansi min bɛ Kawo-Jumu bolo k'a tɛ segin kasoba la a man ca dɛ mais depuis la Kawo-Jumu ye jeliw finɛw ni finɛ a ka jeliw finɛw hɔrɔnw karamɔgɔw Kawo-Jumu bɛ ka bɛɛ bila ka progrès de deli Kawo-Jumu bɛ ka bɛɛ bila delili la depuis Kawo-Jumu bɔra Kawo-Jumu a ye ko in faamu Kawo-Jumu ye ko in faamu ka tɛmɛ aw bɛɛ kan Kawo-Jumu bɔra Kawo-Jumu y'a ta kɛ delili ye parce que Kawo-Jumu b'a dɔn le 3 n'ale seginna dɔrɔn o y'a bannen fo kalo 3 n'ale seginna le 3 dɔrɔn o y'a bannen Kawo-Jumu b'a dɔn mais problème t'a la an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo k'a fɔ ka Sugali wele ka Asimu wele ko maliyɛn dɔw bɛ Guinée Bissau nin wagati la gɛrɛgɛrɛ binnen don u ka Guinée Bissau kaw ko u ka bitigiw maliyɛn minnu bɛ yen k'aw ka dɛmɛ d'u ma k'olu ma fɔ aw tɛ fɛn na dɛ olu ma jigin aw la dɛ ko consulat wa ambassade de tɛ yen parce que anw t'o zone maîtriser k'olu ma jigin aw la mais k'aw ka dɛmɛ d'u ma ko Guinée ko yɛrɛ tɛ bilen koyi ko mais ko k'a se u bɛ se u faso la cogo min na u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'aw bɛ se ka avion ta k'a négocier ka t'u cɛ ka taa u faso la an b'a dɔn aw bɛ baara la hali kɔsa n'aw bɔra ni mɔgɔ dɔw ye yɔrɔ dɔ la ka na n'u ye mais ka avion ta k'u négocier ka na n'a maliyɛnw ye an b'a dɔn aw bɛ baara la dɛ parce que anw ye tunkarankew de i b'a dɔn tunkaranke anw ɲɔgɔnna nkalontigɛla tɛ yen an b'o dɔn dɛ parce que an bɛ ɲɔgɔn dɔn parce que hali ni tunkaranke ni ko ni y'a sɔrɔ masari tɛ fɛn na karisa tɛ fɛn na jamana yɛrɛ de y'an labila an bɛɛ tɛmɛna o fɛ o parce que i bɛ tunga i b'a fɔ mɔgɔ ye kɛ i t'a fɔ anw ɲɛna dɛ i t'a fɔ anw ɲɛna jamana joli anw ye jamana min kɛ tunga in na Afiriki jamana tɛ Europe ni suraka jamana anw ye jamana min kɛ ko a tɛ mugan ni kɔ bɔ sa an ma taa l'Amérique fɔlɔ de sinon an ye jamana caman kɛ dɛ mais an b'aw wele de ni
surtout aventure mɔgɔ an fɛn o fɛn bɛna duguma sira fɛ n'an ko go wuli ka taa ni sen fila ye dɛ an kɔni b'a bɛɛ ta ka da an ka jamana ɲɛmɔgɔw kun an b'a bɛɛ ta ka da u kun ne yɛrɛ b'o dɔn ne b'o dɔn an b'a bɛɛ ta ni libiyɛn ye min minɛ mali faamaw tɛ baara la Guinée faamaw de b'a ka taa Algérien mana min minɛ mali faamaw tɛ baara la mais a kuma tɛ se ka ɲɛfɔ mais minnu bɛ farafin jamana ninnu na a y'u dɛmɛ surtout minnu bɛ Guinée Bissau a y'u dɛmɛ u bɛ se ka jamana lasɔrɔ cogo min na parce que u sɛgɛnnen don a y'u dɛmɛ u bɛ se ka jamana lasɔrɔ cogo min na sinon n'a fɔra ko wayi ko non ko maliyɛn fɛn o fɛn bɛ diɲɛ fan bɛɛ ko k'an bɛɛ ta ka na ko ni min minɛna ko bɛɛ ka se ka so jamana tɛ économie kɛ dɛ parce que maliyɛn an bɛ yala ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan aventure déplacement don a ka gɛlɛn problème t'a la an ka tɛmɛ an b'o fɔ aw ɲɛna n y'a fɔ aw ɲɛna an bɛna Ture ka kuma lamɛn Ture ka kuma k'a fɔ ko Guinée président an b'ale fana fo dɛ n'an bɔra Ture la an bɛ Ture ka kuma lamɛn maliyɛnw Ture ka kuma a ye min fɔ ko in kan an ka lamɛn dɔɔni an ka dɔɔni lamɛn la. En fait, le CNT a pris une résolution le jeudi passé pour demander la suspension de la détention de M. Issa Kaoudim parce qu'il en est membre. Et ça, c'est sur la base de l'article 62 in fine de la Constitution du Mali du 25 février 92. On attendait donc de recevoir d'abord la résolution pour exécution. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. On a reçu la résolution. Et puisque la résolution en elle-même ne peut suffire à obtenir la mise en liberté de monsieur, il fallait l'enrôler. On a donc enrôlé la résolution pour que le juge la constate. Et puis, qu'il en tire les conséquences. Et c'est ce qui a été fait. En fait, l'immunité parlementaire, c'est pour les débats à la barre de l'Assemblée. Ça ne couvre pas les faits dans la vie de tous les jours et surtout pas en flagrance. Il a été pris en flagrance, poursuivi en flagrance. Donc, son immunité ne joue pas. Son immunité est inopérante. Je crois d'ailleurs que même la résolution, elle est simplement inspirée par le fait que les gens veulent se protéger. Parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils peuvent se tenir droit. Ils ne sont pas sûrs qu'ils peuvent ne pas se retrouver en porte-à-faux de la loi. Voilà pourquoi ils se disent, j'ai même entendu l'un d'entre eux qui a dit que ceux qui ont voté contre la résolution, ils ne l'ont pas fait contre Issa Kaoudim, mais contre eux-mêmes. Voilà. Et la résolution, c'est pour tout le monde, c'est pour eux tous. C'est un démon, on y a une fois, il m'a programmé à réfléchir à ce que on y a une fois, parce que Malien Bebado, Issa Kaoudim, Betomna, Mali Chani, Mali Musso Bebado. Anya fawye ya awati la ngawye ni minke omanige Issa Kaoudim yede omanige jamana yi ngawya ke aw yere de kaw yere sutra malien benye yelenenu ayaw yere sutra wa kofle ni sisan hali programme même lui-même ise bon naw buya ke jamana yi comme asimu de na bobulu la doni parce que asimi sugar chege asimi Issa Kaoudim ge ni asimu guma Issa Kaoudim ge ni ngaw to jugu tali malien na de bon malien dum u ga danaya 40% de ba wa sisan malien ga danaya 40% o de ba kan 40% o de ba kan danaya bata o kan blende parce que aw guye ni kewo aw kuma ni kewo aw ba do asimu ga fanga kono asimu go chewo che ibe sentelawo ye ministry yewo ega taga le kanandi igata kasola billahi alega fanga ko netetui parce que ko nyumangela teta kasola lui-même il sait nyumangela ko tamandi kasola tieligela de ni kasoga kan tieligela on de tieligela de mo shita voga me tielige ango foko bola peu parce que on te tieligela on me nyumande ke mais ni mo ko mi fena ko gibita na on ye kasola ibida soro problème fena tout là beni on ye libi kasoge autant faso ga faransi kasoge ka itali kasoge yoro i faso kasogo ni ota dai isumo wida bila libi kaso isumo ti faransi kaso mo ti da bila figa jugement ngake a itali ere ngamo ti on ye libi kaso ni nu fembeke ay woni bado mali woni ngono ni tara mali kasola jege dumo mi di sore itna zagaru badun fantani be zagaru badun suno jege dumo ni feun fona gara dawro ni go yeke parce que go fein be ne
anga chela me hani programme ko ndeza chawa chaba woni programme da fa do fe kafiri tellement ni programme me malife tellement ngi malika ni programme mais toure ne a fo amena de ambe communicatif de ne a fo ne rebe communicatif de konay o ne a fo ya parce que etene do me suma mi nyon don ame nyon don ko sobe billahi ame nyon don me comme nous faut mo ba fo c'est un mode de saisine c'est l'un des modes de saisine du tribunal c'est prévu à l'article 65 du code de procédure pénale. Mais ce que ils oublient, c'est que la forme de la flagrance, elle est régie par les dispositions des articles 387 à 389 du code de procédure pénale. Il y a des formalités substantielles à respecter absolument sous peine de nullité de la procédure. Ce qui a été strictement respecté par le parquet. Les avocats le savent, les avocats de la défense de M. Kaoudim, eux, ils le savent. Ensuite, ils ont dit que M. Kaoudim était poursuivi pour des crimes économiques, mais il n'en est rien. D'ailleurs, pour qui le sait, un procureur de la République ne peut pas saisir un tribunal correctionnel de faits criminels. C'est pas possible, ça. Il était poursuivi pour un délit de droit commun. Enfin, 2 délits de droit commun. D'abord, atteinte au crédit de l'État, prévu et puni par les dispositions combinées des articles 58 et 167.1 du code pénal, et puis incitation au trouble à l'ordre public. Donc je ne vois pas en quoi ça c'est criminel. En rien. Il s'agit là, contrairement à ce qu'eux ils disent, non pas du crédit financier, mais du crédit moral, voire politique de l'État. L'article 58, par exemple, vous dit toute propagation de nouvelles tendances à porter atteinte au crédit de l'État sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans. L'article 167.1 donne plus d'assises. Donc, Kaoudim, il y a un article qui minena minen kumina no e article 50 comme o ka konana sombata sankilinga ta se 50 o mana fe mo kana bla jamana la de wori gama danga de chamangera aventurer sisa amadla ga sewu anyame dowla o kele do aventurer ama président jamana yi avec glandi parce que ni chain fleni ni touré fleni igo ki avocat e chogo ye diem mo ale be boni sharia de ka di ma jeli touré ko kana je dien kono me go ni ma do abe mina o faso ko i ba don ka fa be mina jeli ko tenna marede touré wartugo mina go datugo ya ni korombi go do touré wartugo datugo ya ima famu touré na folo tugo mina ka u datugo benyana mais tellement que Kaoudim nu u dalen do Kasimu Tapula u yɛrɛ fɛ ani minɛna sa Kasimu Tapu ale de bɛ dura dɔ kasɔrɔ c'est ancien dura nunu article nunu Touré nunu ye école min kɛ ani Kasimu Tapu nunu ye école min kɛ kelen tɛ ancien article baw de bɛ Kasimu Tapu bolo bibulu dɔ b'a bolo kabako do o article baw n'a taara n'o ye tribunal la dɔrɔn non n'a taara n'o ye tribunal la tɛ passé a bɛ don ji jukɔrɔ de k'a fɔ ko minnu bila bilahi hali minnu bilara k'u bɛna coup d'état kɛ u bilara problème t'a la dɛ a ye ɲininkali kɛ kosɛbɛ wulutigi ninnu minɛ ko fɔlɔfɔlɔ u bilara cogo min na u taara Asimu Deli koyi Kasimu Tapu b'a kalama k'a sɔrɔ u taara Asimu Deli de k'a sɔrɔ Asimu ma kɛ président ye fɔlɔ wa ka deli fo Kasimu Tapu b'a bolo fila da kɔ a y'a Asimu na sɔrɔ mɔgɔ min nɔfɛ n tɛn'o tɔgɔ fɔ mais a y'a deli ka deli o affaire in na Asimu Deli la dɛ ka deli yɛrɛ koyi sinon Kasimu Tapu ma procès foyi kɛ k'a ye min gagné o de la sɔrɔla ka bɔ k'i disi gosi n y'a fɔ ta donna ta ka sɔrɔ a si tɛ tiɲɛ wulutigi minɛ ko filanan o fɛnɛ la o labana deli ma a taara Touré deli ka wulutigi yɛrɛ ta ka taa n'o ye Touré fɛ yen ni wulutigi yɛrɛ bɔra sa Touré a donna ta a bɔra ta n ko diyagoya tɛ ka kɛ Touré ka finɛkɛ ye de ne ma kɛ Touré ka finɛkɛ ye mun parce que e b'a dɔn mɔgɔ min don e bɛ k'a ka finɛkɛ ye n'i ma k'a ka finɛkɛ ye sinon mun wɛrɛ a nana k'a b'a ɲi ja ministre de la justice la o bɔra la yɔrɔ min na
a ɲɛmɛ ko tagabolo la a ɲɛmɛ ko tagabolo la parce que ne y'a fɔ ko danga bɛ cɛ kɔ depuis don min na ne y'a ye sama Kawujumu ka fɛn la sama bali Kawujumu ta yɔrɔ min na ka taa la sigi u ka fɛn sanfɛ ne ko ye n ko Kawujumu i mago sara i ta tiɲɛna n'i halakira billahi n'u y'i soutenir ni ninnu y'i soutenir i ta tiɲɛna a ma kɛ yan Kawujumu depuis ne ye Kawujumu la ne yɛrɛ bɔra sa k'Ala wele Kawujumu kama baara tiɲɛna Kawujumu filɛ nin ye sinikɛ ko nin wagati la k'a b'a sɛgɛnna fiɲɛ bɔ n ye n ka information na dɛ ko nin wagati la k'a b'a sɛgɛnna fiɲɛ bɔ semaine nata je pense a bɛ segin suguba kɔnɔ suguba kɔnɔ mɔgɔ tɔw e hakili la ko ye dangaden de ye a ye misiriw datugu a ye suguba datugu a kana ka taa ye CNT sɔrɔ hali Kawujumu tɛ tɛmɛ suguba fɛ bilen i ka bitigini i denkɛ de b'i ka bitigi kunna ye nin y'a daminɛlen ye tuguni ne tɛ fanga la bɛɛ de bɛ VOT boli Bamakɔ hali ni wari b'i kun n'i ci kɛ VOT boli ye Bamakɔ an ka rappeurs ni fɛnkɛ ko VOT b'u bolo mais pour que u k'a labɔ fɔlɔ n'u dontɔ u ka VOT kɔnɔ f'u ka concert kɛ fɔlɔ de ne ma concert kɛ VOT essence o essence n'o gasoil bɛɛ de bɛ se k'o mara bɛɛ de bɛ s'o la e tɛ wura dusu e tɛ baroni Gambi ye e tɛ gouvernement kɔnɔ e bɛ VOT boli cogo di i bɛ ka tile la VOT kun bɛ circuler fan bɛɛ sisan aw bɛ VOT n'i ye min y'a ka VOT kɔnɔ o bɛ kalo 4 de kɛ fɔlɔ bɛɛ ye warini dɔ kɔrɔnkɔrɔn kɛrɛfɛ k'o bila e bɛ VOT ta sisan dɔrɔn 100 mètres dɔrɔn i bɛ essence 30 litres jeni ni se tɛ e bɛ se k'o kɛ yan sisan VOT ni min taara dɛ i ye VOT ni min san i bɛ tila ka taa feere an bɛɛ ɲɛna yan i ye min san tile fila ni VOT kun t'i bolo an bɛ hinɛ i la e bɛ segin Rafu Kati kɔnɔ Kawujumu mɔgɔ t'a fɛ yan billahi Rafu Kati e bɛ segin a kɔnɔ yan parce que ni Touré y'i minɛ le 3 min daga di la parce que malien i bɛ deli la depuis sisan o k'i tagama ɲɔgɔn ye sinon i ni Asimu tɛ bilen a dun bɛɛ ka wusa i tɛ CNT la i ye juge de bila i yɛrɛ la Asimu kɛlen y'i gɛn tan e ye juge de bila i yɛrɛ la n'i ko n go dɔrɔn juge dɔ b'i minɛ n'i ko n go dɔrɔn juge dɔ b'i minɛ e ye juge de bila i yɛrɛ la n'a fɔra ye k'aw ka tɔ hakili la ko cɛ ka kuma don cɛkisɛya tɛ kuma mugu ye koyi cɛkisɛya tɛ kuma mugu ye dɛ sinon an bɛ ɲɔgɔn dɔn kuma mugu ba in man d'aw ye o cɛkisɛya tɛ kuma mugu ye Touré an ka lamɛn ni jugement bɛ yen ni jugement tɛ an ka lamɛn an ka Touré an ka tɔ ninnu lamɛn. Contrairement à ce que eux ils disent, non pas du crédit financier mais du crédit moral voire politique de l'État. L'article 58 par exemple vous dit toute propagation de nouvelles tendances à porter atteinte au crédit de l'État sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans. L'article 167.1 donne plus d'assises et va jusqu'à vous dire même les établissements publics ou les établissements... Kassim Tapo nana ni wɔɔrɔ de ka fɔ Touré ɲɛnɛ ko ayi ko article kɔmi ko ni député minɛna fo n'o kɛra suɲɛliw ka État suɲɛ Touré bɔra ni article 58 de ye Kassim Tapo ko ayi k'ale t'o kalama Touré ko bon ko ni t'o kalama k'i bɛ taa ɲini i b'a dɔn quoi Kassim Tapo bɔra kuma kɛrɛfɛ Kassim Tapo ma kuma mɔgɔ fɛ ko ni tɛ article 58 nin dɔn taa ɲini k'a dɔn a bɛ mun de fɔ jamana ko la article 58 nin dɛ e ka taa ɲini k'a dɔn bayi Touré ninnu de filɛ ka na jamana minɛ ka jamana bɔn nin filɛ nin Kassim Tapo ninnu filɛ nin u bɛ taa mɔgɔw bloquer de taa mɔgɔw bloquer k'olu bɛ taa Touré ninnu bloquer anw de constitution sɛbɛn yan anw ma nin sɛbɛn kɔnɔ aw ma sɛbɛn kɔnɔ mais dɔw taara ka bɔ a kɔnɔ ka dɔ wɛrɛ don o ma kɛ yan baw yɛrɛ kɛ vrai ka sɔrɔ Touré ninnu ye kalan min kɛ aw m'o kɛ Touré ninnu bɛ min dɔn aw t'o dɔn an ka lamɛn n'a bɛ segin n'a tɛ segin. Le juge. Point. Pas le CNT. Ils sont sortis en fait de leur rôle en rentrant dans les qualifications, dans les histoires de qualification pénale. Il faut se mêler de ce que l'on maîtrise. Il ne maîtrise pas les procédures. Voilà. La suite, c'est que, en fait, le CNT a simplement voté la suspension de la détention. C'est ce qui vient d'être ordonné tout de suite. Donc, il va sortir.
Nous, on vient de signer un ordre de mise en liberté pour le sortir de la prison. Mais le CNT n'a pas voté la suspension des poursuites. Ce qui veut dire qu'à la date du 3 décembre, il va comparaître à la barre. S'il est jugé coupable, s'il est jugé et déclaré coupable et condamné, il peut encore retourner en prison. C'est bien possible. Tout comme il peut aussi être jugé. Kaujum, oh ya mende. Ko CNT mo ya voté ko ki labodi. Qui a jugement me sera après. Aussi ça, tu ko le 3 décembre. Qui va se bar la ka jome ke barima. Billahi. La ka jome ke barima. Ala ka be ke barima inde. Barima inde. E jole barila igera wartige chugo. Igera fama chugo. Igera diemo sebie ka teme bari ko fe mo nunga chugo. Mais ni blogi blemantigi nu sigile ka finimantigi sigile parce que finimantigi ale de progresser i ba le sigile côté na o ale ne e de be ɲɔgɔn sama mais ale tɛ se k'i datugu dɛ ali ni Touré filɛ Touré tɛ se k'i datugu dɛ Touré b'i minɛ mɔgɔ caman to de dɔn Touré kɔni b'i wele mais jugew de b'i datugu Touré tɛ se k'i datugu dɛ i m'a faamu progrès wala progrès betini mais ni ye blogi blemantigi nu sigile nu yɛrɛ verre na jigin ɲɛ ka taa n terikɛ i b'a dɔn fɛn bɛ bariko la blemanko in na bleman n'u wulila ka don soni dɔ kɔnɔ ka na yanni k'u don so kɔnɔ i bɛ ala wele sa de o yɔrɔ la hali ye ala wele sa wa décision b'u bolo dɛ i bilara i ma bila k'i lasegin renvoi de ala ka jɔn bɛ kisi a ma ala k'aw kisi bari ma ala k'aw kisi bari ma ala k'aw kisi bari ma dɛ arasa ni bari bɛna ɲɔgɔn ye sa a tɛmɛ bilen hali ne taara yen fɛ ni bari bɛ ɲɔgɔn ye a tɛmɛ ne m'a f'i ɲɛna e ni bari bɛ ɲɔgɔn ye a tɛmɛ bilen bilahi ni bari bɛ ɲɔgɔn ye o Kaoujoum ko le tora bɛ sigi maliyɛnw sari an ka bɔ yan an kana wolotigi la a b'a dɔn ne famana ka wolotigi ka video k'a la ka décortiquer parce que ne famana ma quoi mais n y'a ka video dɔ de ye bi video in ma fɛnkɛ dɛ video in na yɛlɛ de parce que adamaden ni ta tiɲɛna k'i barika ba cogoya t'i bolo tugun k'i ta tiɲɛ k'i barika ban i bɛ kɛ mɔgɔ dɔ de ye diɲɛ kɔnɔ adamaden ni maninfin ta tiɲɛna ta tiɲɛ ka jugu dɛ ta tiɲɛ ka jugu mais n terikɛ ni fɛn t'i bolo ko se t'i ye tu fermes ton cul c'est mieux ni kuma t'i bolo bilen i ye diɲɛ galon bɛɛ da cɛ la i ye diɲɛ galon bɛɛ ta i y'a da sugɛli la diɲɛ galon jugu bɛɛ a ma fɔ a ma fɔ han mais e yɛrɛ fɛ k'a fɔ e n'i ba cɛ an ka manamanakan dabila e yɛrɛ n'i ba cɛ an ka manamanakan bɛɛ dabila e bɛ se ka don da la diɲɛ kɔnɔ e bɛ kɛ fɛn ye diɲɛ kɔnɔ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ e ni ne cɛ e bɛ don da la an ka kuma e ni ne cɛ e bɛ se ka don da la n terikɛ nɔgɔ e ɲinɛna de ya mais e bɛ se ka digo neni cogo di k'e bɛ kɛ mɔgɔ ye dugukolo sanfɛ e ni ala jumɛn kuma n'o ko la o dɔrɔn ne kan tɛ bɛɛ ma dɛ mais e bɛ digo neni k'e bɛ kɛ mɔgɔ ye dugukolo sanfɛ n terikɛ o tɛ se ka kɛ sa non c'est pas possible o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ e bɛ se ka sugɛli i fa filanw k'oli neni k'e bɛ kɛ mɔgɔ ye dugukolo sanfɛ e dalen don o la ayi non e dalen don o la Isaac assemblée président ne ko e b'o ka kow fɔ cogo di k'e bɛ kɛ mɔgɔ ye dugukolo sanfɛ e dalen don o la o tara fɔra ko e dalen don o kuma la i yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲininka ba ye dɔrɔn i taara an ye New York yɔrɔ diɲɛ bɛɛ ɲɔgɔnna photo den tɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ diɲɛ bɛɛ e yɛrɛ filɛ i cɛ man ɲi i cɛ ka jugu photo ta ka di charme t'i la tu n'es pas beau tu n'es pas beau gosse wa tu n'es pas belle hey tu
tu n'es pas beau, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. I chemai, I gele gadja, I cheka jugu, I la halaga jugu, I fini. I sen perene no, nega adama de, kamalingoro sen perene ali funteni fa beni ala chakere. I sen perene, I be tulu kungele do adafe. Billahi be tiga tunku. Shitulu kungele do adafe. Tellement I sen perene no. Eni san peneche, ebege mogoy. Eni neche ebege mogoy. Ebe digo nini, kega ke mogoy. Ka chakarawa nini kega ke mogoy. Ege mogoy chogodi, ebege mogoy chogodi. Me yere ya ko laban chogola jege. Ah, komi nyame nalla nyame Francis Sunguruba, ana musoroba Sunguruba damadon nay nofe. Nya fode. Aw munu ba nɔfɛ français aw musokɔrɔba sunguruba ni munu ba nɔfɛ dani ko ten tɛ ɲininka ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ tɔgɔ bɛ bɛɛ la mais musokɔrɔba munu taara yɛrɛ sɔrɔ I ko do ye sunguruba ye ne b'aw dɔn de e ye muso furulen ɲuman nɔfɛ ne t'aw dɔn muso furubalinu ni ɲɛmɔgɔ den wolola nunu mɔgɔbaw fɔ ne ya ne t'aw dɔn mɔgɔbaw fɔ ne ya aw bɛ mun na faransi ya faransi kɔnɔ ne ma Amérique fɔ n kana Amérique maîtriser ma Mali fɔ n kana Mali maîtriser mais faransi aw bɛ ne dɔn ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ aw ni ne bɛ ɲɔgɔn dɔn jogo min b'aw la ne b'o dɔn aw b'o dɔn ne m'a f'i ye ko n'i ye muso o muso ye CDR kɔnɔ n k'a taara jɛnɛya de kama e taara mun e bɛ se ka mun bɔ Maliko la aw bɛ se ka mun k'a la aw bɛ Maliko ɲɛdɔn wa aw bɛ se ka mun k'a la aw bɛ se ka mun kɛ Maliko la aw bɛ mun na ni jɛnɛya tɛ a kuma fɔlen de ye nin ye ne y'a fɔ cɛw ye yan ko n'i muso ye cɛ dɔ ka ne wele kɛrɛfɛ ko bɔn ko Dani ko muso ye karisa ye cɛ la ko ne a ko ne bɛ CDR kɔnɔ mais n ka jate t'a kan ni ma jogo f'i ɲɛna Ala kana barika don na a jogo n b'a d'i ma parce que ne b'a dɔn muso dɔ ka bɔ nin ne san joli ne b'a fɔ yan muso dɔ ka bɔ CDR kɔnɔ I ye musokɔrɔba ye I ye jeune fille yɛrɛ tɛ yen bilen I ye bawala ni ye bɔ CDR kɔnɔ I kana fɔ ne Dani ɲɛna yan ko Dani I ka bɔ Facebook sanfɛ ko Dani I ye min fɔ o ye nkalon ye ko Dani I bɛ tunga na ne bɛ tunga na ko debi n donna CDR kɔnɔ ko cɛman woro ye fo n'a sɔrɔ nɛminɛnpo b'i la kɛ sinon an bɛ ɲɔgɔn dɔn bɛɛ woro yera wa mɔgɔ wɛrɛ t'u woro ye dɛ aw bɛ mun na yen nɔ jɛnɛya ko ka kalaya a y'a fɔ dɛ ne ye n ta fɔ ka bɔ a la ne y'a fɔ ko ne yɛrɛ ye jɛnɛyakɛla ye mais aw de y'aw ta dogo sinon ne ma n ta dogo dɛ aw de y'aw taw dogo an ka tɛmɛ o kan an ka labɛn dɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn trop an bɛ ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ minnu tun bɛ faso ko la olu de taara mɔgɔ minnu tora ye fɛn in kama olu de bɛ yen u tɛ foyi la o kɔ ye e ala n ko ne bɛ dɔw ye wa hali ne bɛ musomanin dɔw ye ne bɛ kun firifiri mais u bɛ aw ye npogotigi jumɛn ya CDR kɔnɔ k'i bɛna ne dalaminɛ aw y'o dɔ ya aw y'a dɔ ye k'i bɛna ne dalaminɛ ah ne e bɛ ne dalaminɛ cogo di mɔgɔ minnu bɛ Maliko la n'olu tɛ cɛ dɔn cɛ t'u dɔn u taara Maliko kanu Mali yɛrɛ kanu mɔgɔ ma se olu ma dɛ an ka tiɲɛ fɔ dɛ ne yɛrɛ y'o lajɛ mais ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na a Fanta Sare sɛgɛw a n'a fatu kɔma la bon komi olu tɔgɔ fɔ ma ɲi bilen mais u b'u yɛrɛ dɔn ani n'i taara Amérique bon Amérique muso minnu fana bɛ CDR kɔnɔ yen nɔ Tante Aïssata bɔlen kɔ a la ale ye mɔgɔ ɲɛnama ye an ka tiɲɛ fɔ Tante Aïssata kɔni Maliko don bɛɛ n'i kanubaga don mais o muso ye mɔgɔ ɲɛnama ye CDR yɛrɛ bɛɛ o muso de ɲɔgɔn tɛ yen wallahi CDR bɛɛ o muso ka hɔrɔnya mɔgɔ ɲɛnama don hɔrɔn don sinon Amérique muso o muso b'a la sungurubaw don sans papier don nin y'a fɔlen ye ni papier bɛ n bolo i bɛ taa sɔrɔ o ye wadakanasi ye a tɔ ninnu i bɛ taa sɔrɔ gawa dɔw bɛ yen papier yɛrɛ t'olu bolo ne tɛ kuma o kan mais comme sini de baara tɛ yen bon donc ni aw ka nin vidéo ye sinon ka kuma o kan man di ne ye aw yɛrɛ b'o dɔn sabu comme ne tɛ kuma o kan parce que an tɛ niveau kelen na ne bɛ kuma o kan mun de la ne tɛ kuma o kan ne ka kuma aw kan a man di ne ye tiɲɛ yɛrɛ la parce que aw ne tɛ mɔni kelen kɔnɔ ne tagara aw ne tɛ mɔni kelen kɔnɔ
parce que français a n'o fɔ mɔgɔ bɛ CDR la u bɛ ne dɔn ne b'u dɔn parce que u b'a dɔn ne ye den modèle min ye u yɛrɛ b'o dɔn a wulutɔ na yan mɔgɔ b'a wulutɔ na yan bɛɛ bɛ ne dɔn parce que ne ye cɛ min ye ne tɛ ɲininka maa tɛ ne ɲininka dɛ u yɛrɛ b'o dɔn ne la parce que n'u nalen don aventure la i dun b'a daminɛ fɔlɔ ɔ i tɛ tile sinon ne y'i minɛ jamana in kɔnɔ a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ e bɛ sira min ye ne dun tɛ siraw ɲɛ problème t'a la an ka taga fɛ an ka wulutigi lamɛn Mamu dajɛ ka sunguruba politicien ka sunguruba an ka lamɛn a b'a ka min fɔ Sukɛli ma an ka lamɛn n yɛlɛla nin kɔrɔ de la politicien ka sunguruba sajuguba in kamalenkɔrɔ sunguruba ne y'a ye a kɛra ale de Bubu b'a ta o b'a bila Karimu y'a ta k'a bila URD mɔgɔw y'a ta olu y'a bila Musa Mara y'a ta o y'a bila bɛɛ y'a ta k'a bila sajugu belebele aw ma Segu Jelimankoni Sakɔ i m'olu bɛɛ tununi n k'olu bɛɛ tun bɛ video kɛ yan tellement que Balayira ma ɲi dɛ ne yɛrɛ bɛ Balayira fɛnɛ lajɛ ka yɛlɛ Balayira kelen pe de ninnu a y'u bɛɛ kɛ publication kɛ la hali u tɛ se ka bɔ ka kuma tugun e bɛ kuma i bɛ taa min e bɛ kuma i bɛ taa min e ma ye ne tɛ kuma o kan parce que Balayira bɛ se ka min da o kan ne tɛ se k'o fɔ o Balayira bɛ se ka min da o kan ne tɛ se k'o da o kan o de kama kuma t'aw ni ne cɛ wala ni Ala ko k'a bɛ kɛ Ala bɛ kɛlɛbaga dɔ de wele k'a d'i ma quoi an ka lamɛn ka bɛ Ala kan dan wa sunguruba nɔgɔlen a garisɛgɛ ka go n'o bɛɛ ye depuis ne ye Kawujumu ye nin ye Kawujumu a donna tan mon frère ni yɛrɛ ne y'a ka video dɔ ye n'i y'a mɛn ko Kawujumu bilara balimaya la sigi ne ko e ye dangaden de ye diɲɛ kɔnɔ e de bɛ sigi ka mɔgɔw neni e yɛrɛ nin da Kawujumu kan yan mais e ye den modèle jumɛn ye dugukolo sanfɛ de ne ko nka e ye den modèle jumɛn ye de dugukolo yɛrɛ sanfɛ e ye den modèle jumɛn ye de parce que mɔgɔ tɛ si de dɔn o de ye problème ye maa si tɛ si dɔn o de ye problème ye e Kawujumu neni a ka Kawujumu kɛ fɛn bɛɛ e bɛ Kawujumu hala kɛra tan e m'i ɲɛdaw kɛ cogo ye sisan wa n'i ta tiɲɛlen de e ma foyi ye fɔlɔ n ko Mali in kɔnɔ e bɛ kɛ misali de ye ne m'a f'i ɲɛna bilahi misali e bɛ k'o de ye maliyɛn denw ma ko nin de ye karisa ye fa karisa de filɛ o de filɛ nin ye mugan deli la tan fa karisa de filɛ o de filɛ nin ye deli la nin ye tan diɲɛ don ka ca ne de m'a f'i ɲɛna ne m'a f'i ya n ka bɔra da min kɔnɔ n ko ye halaladen de ye bɔra ne min da kɔnɔ o bila i kunkolo la dɛ ne y'i ka ko ne y'a bɛɛ lajɛ ka ban ne y'i ka ko bɛɛ lajɛ ka ban pewu bilahi e ka ko ne y'a ko bɛɛ lajɛ ka ban pewu i hinɛ de bɛ don ne la wallahi sɔrɔ ne tilala mɔgɔ tɛ ne ka kow lajɛ yɛrɛ ne m'a f'i ye ko ne ye waliju ye n'i ma mugan deli Bamakɔ i k'a fɔ ne ma ko belebele n tigɛr'i la mugan n'a fɔra k'i bɛ mugan deli ne b'a ko bi ne b'a ko sini sɔgɔma mais e kɔni bɛ mugan deli Bamakɔ maliyɛnw b'a fɔ ko Dani y'a fɔ dɛ mugan bilahi b'a deli o tara ne m'a f'i ɲɛna e tigɛlen don la kana tigɛ n terikɛ nin ɲɛ ka kuma min f'i ye a minɛ an k'i lamɛn toujours i ka kodɔnbaliya i yɛrɛ ka kodɔnbaliyani i yɛrɛ ka tellement que i tɛ kodɔn ne y'o dɔn i la maintenant i tɛ ko parce que ne i tɛ se k'a lajɛ a ka ca ni siɲɛ 100 i tɛ ko de dɔn quoi mɔgɔw b'i ye ta mais cɛ bɛɛ kolonima bɛɛ tu n'as jamais i tɛ ko de dɔn dugukolo yɛrɛ sanfɛ quoi c'est à dire kunkolo t'i la quoi kunkolo yɛrɛ t'i la e dun filɛ nin ye e bɛ yiri de min yiri dun ka farin n'an ka yan juin ninnu ye o yiri gɛrɛninw de bɛ ci kunkolo kɔnɔ i bɛ yiri de min yan n'u juin olu ma fɔri de Mali yiri i bɛ t'o de kɛ ciment papier la cigarette papier ni bɔ k'o ko kɔnɔ k'o min ayiwa i ka ko b'i yɛrɛ bolo e ma fini bila tilegan fɛ e ma bila sɔgɔma an bɛ yan bilahi lasakulu in e bɛ jigin ka bɔ a la lasakulu in i bɛ jigin ka bɔ a sanfɛ i ni boli i bɛ jigin ka e bɛna ka b'u to lasakulu sanfɛ e tɛ réfléchir de quoi e ni b'u bɛ taa lasakulu sanfɛ b'u tɛ cigarette min a tɛ juin min e bɛ t'i fa juin de la k'i sigi f'u ka tiga tulu k'i kɔnɔ e ye den modèle jumɛn
Autre nigga je me n'ai mo fa ne banena mais e den qualité me dien wono di sego mo juguni sako ate jeune sanga dama ni alagi to jeune sa sera ka no ina américain sora suga pour suga be wa jeune mi la igata doninge alagi to jeune sera ka igata kaka jeune sanae quel jeune sanae ala mais bref. Les grands hommes sont ceux qui savent tirer les enseignements. Et à la Kato, les 12, il y a nos tchè, il y a mon kassim. Solution flattée. Wallahi, Shogun, c'est moi, Ngoni Fadjera, Ifabou. Moi, toi, tu regardes tout comme. Quand le 12, qu'on y a mon kassim. Et Allah. Pouh! Ha façon den jugu fugari kabi ala ye day ɲɔgɔnna fugari den ma bange e b'o dɔn ne b'o dɔn kabi ala y'a dan a ɲɔgɔnna fugari den ma bange diɲɛ kɔnɔ foyi t'a la tellement que a bɛ pion fili n'a y'a fili a b'a jɛ ne bɛ n dɔn trop a beni nga tunganche men don to ni kala si bambulu men eche men don sa eche ne ben don sa che hele ben chendo tellement aga calculi aga mo otlo wena de wallahi billahi bu lasna olle be koyin kalama ala ere ga mo atanya folie ne ambe la ine mwe ibara go nyamo wa segmuna parce que mali nyamo ku tita election ku ta ke 2022 ku ta ke le gars la ine mwe bubu gana fangala même lui dans sa tête dans son logique avec chaque fois avec mais a fait na ça dit tellement que danga bako na fait ça dit na pensé fait na logique qu'on a code beke o teke quoi anyo essaye racha o tsaka ça dit angata élection na bubu bena parce que dans sa tête même lui-même il est bête quand il fait na sika na fo faso beta donata borata erega faso kono election jelente ayirale la kafo ere jenana kafo ko atange Francis de bubu kofe ko bubu de bna ge président toi-même tu sais ça au logique de bibolo en 90% ko bubu ge président ko parce que comme Macron lui-même a choisi bubu donc effet donc orola ne était danga de iga jamana kono o kele de beke ko dabla wa e be kla ka to ko de soutenir ala mena aga kele ça dit tellement akara fugari bariga bane anga nyamo go ku tita election na oli tita election na numata election na o yebubu ta chiele o yebubu halakile o yebubu manguyale o yebubu kele tungarange France garde dementi parce que numata logique mbabolo mimba aba do tellement ne ba do mimba kono namani keleke kanda wara ala ma bariga de do dala ori ga problème wa ibe kuma de ibe se kuma la de menterige abeni wahabuche nkalla femina oy alay nkalla femina ala mi anda billahi ala mi anda nteriga kuma ga de kuma kaddi kuma ka gele ibe se kuma la mengache isgi gimbiri barigati dala a benin deunche barigati dala bariga kise kelenti dala iga kuma ada foro de wa après non événement bariga de ti dala wa sabu sara ni bariga mo je fen chama je de bariga ti dala ko anterige bariga ti dala sadi na élection je na élection je 2022 élection jeli donc bubu
Strad maintenant bon après 2022 après le 27 février 2022 élection massacre donc Francis mois d'avril élection bien dans sa tête il peut sur une belle jatemne sondage la Francis Macron be chogodi Macron est fan chama africain Macron na ina Afrique échoué est-ce que français ou banité Macron wa donc ni Macron dun no wulila ka soro bu mage président o goro ko aventure de be bugu faga ton nyimi de ba faga Nigeria Malite o de la fo an ga fere beke an ga na sega 2022 an ga na sego je election na choka ete moi tellement que ne arasa on go ne be arasa sigle ide on ni femme tellement que ne ba do je on nga dabale ko me banela quoi oh non Dani non c'est pas possible non Dani dombila quoi dombila mon non don te jela te jate minedi aga logique mi ma ngolo kono est-ce que sondage la makoron kay ni makoron ma gagne o ibubu ta tienli o on yere fene ta tienli donc il faut qu'il y en a faire bege ka tabajuge ka tabajuge pour que na tabajuge na tara élection na Macron be bu soutenir bu be président ali Macron fana bati se ga dado Mali élection na atanga simuni shugali bi atanga gouvernement fla o de be fengeke Macron ma do ale ga candidat ate passé Mali kono ale bodo tigi atama asimu de be élection organisée Macron ga candidat o te passé Mama Moussa Mara faga o ya yere faga les gars na mun fayene pana en flanc Mamadi Guinée pana Guinée kono et CEDEAO kele o li suspend kuga mo ko na voyager Mamadi go CEDEAO uga avion momili uga wotoro akana te manga dugu fele uga lasigi dembe ko on papier bo tukum na otale tala de avion folo me bo Guinée Chini o Mamadi fem bla kunundi bi avion folo me bo Guinée Chini sogoma avion folo me wuli Guinée territoire sans fait no avion me wuli ka kunyeshi Amerique la ko chekana shi abe wuli ka kunyeshi Ghana la kana shi o avion tara dien fa ko cheka fereke akana wuli ka boss no la fiyo ka chesora ka duguluka ko CEDEAO mogo ni mi e denye aw ma le ga ale na ga mogo ko li kana voyager ko wa ko foka usa ale fana be Guinée o kana voyager ka se Guinée de wa kale na wa furu sara kuna ko ga we chei ko inafo mo ri ko tew ko daba politicien dabara ba munu be ni mi e de o ki dadu ala ko Mamadi ko CEDEAO kana saka worola ko Mamadi ko CEDEAO mo wata ka bo worola Mali de la ba kuma we suno de de ta sigi ta sumu sigi Guinée aya sigi mawte kele de mawte kele ara ma de kele anga lame Bref, les grands hommes sont ceux qui savent tirer les enseignements. Et à la Kato, les 12, il y en a qui solution flattée. Et Bariga Banade, il n'en a pas les 7. Connaissez les sanctions à Congo Boja, Congo Bankada. Et mon enfant, les 7 étaient maintenant bien le comédie, bien d'une médie. Et bien d'une médie, les 7. Bon, au 40 la voilà bien les 10. Il n'en a pas les 7 étaient maintenant. Bien les 10. Hali les 12 bêtes me gatla 30 te me billahi tellement que ne ma fi ngo barga de tila e che barga kadide wa ne ngo barga tila e bodon e che barga tila sa o ma se ne go fiu i war barga i jawormna iti fa bonya iti fa flamboya iti koroboya iti korge flamboya ite wali muso toyi ite demzani fitine santan na ni pédophilie iboke ibe fembela jelenke sadi i ñogona galontigela dente sadi ñogona kalabanci dew ma wolo sadi iye mogomi sadi ibaro oli feni nungwa ibaro sadi ali yere musokoroba korotumu nga aketu ba korotumu nga aketu fem beni alla ni kirache ebe toyom da ba korotumu nga
diɲɛ kɔnɔ e bɛ tɔɲɔ min da ba Korotumu kan ba Korotumu den si m'o da kan e ye tɔɲɔ min da ba Korotumu kan den si m'o da kan e b'o dɔn ba Korotumu filɛ Yirimajɔ i bɛ tɔɲɔ min da kan maa si t'a da kan i ma musokɔrɔba bonya tile kelen i ma teriw bonya tile kelen ni ba Korotumu bɔra baara la Ala tɛ se ka bɔ so kɔnɔ Ala n'i ka tɔɲɔ tellement que o fɛn barika mɔgɔ bɛ ba sari barika bɛ ɲini de barika duwawu ni barika de bɛ ɲɔgɔn dafa duwawu t'i kɔ i b'o dɔn ne b'o dɔn duwawu o kɔni barika kɔni duwawu tɛ dɔ kɔ i bɛ taa sɔrɔ barika nin b'a la mais duwawu yɛrɛ de t'e kɔ e b'o dɔn ne b'o dɔn i b'o barika ye wɔɔrɔ min na i b'o dɔn wa i yɛrɛ a ma janya dɛ 2017 ni bi lajɛ i ka ko laban ye fo min maa minnu kun b'anw lajɛ an ka sogo mɔgɔ minnu b'an ka sogow jeni n'u b'an ka assiette ko n'u tɛ se k'u ɲɛ jɔ anw ɲɛ la i m'a ye olu de kɛra i ka acteurs ye bi o tɛ taa tiɲɛ dan ye e ta ma tiɲɛ wa e ta ma tiɲɛ ah e ta ma tiɲɛ ali Faransi gorobinɛ minnu kun bɛ yen gorobinɛ kasa dumanw kabi gorobinɛ kasa dumanw Amérique gorobinɛ kasa dumanw gorobinɛ civilisés minnu kalannen minnu bɛ ko dɔw kasa ka di baarakɛlaw juma bɛ nɔfɛ yan bi Faransi jɔn bɛ nɔfɛ musokɔrɔba ni RSA talaw ali retraite tɛ dɛ parce que u ma baara kɛ o RSA talaw de bɛ nɔfɛ bilahi RSA talaw i t'a dɔn i ta tiɲɛna sadi ka kuma i ka mani ne parce que i hinɛ de bɛ don ne la parce que ne b'a dɔn Ala ye diɲɛ dugu o dugu da i ta ni bɛ tiɲɛ wa a tɔgɔ parce que ne m'a fɔ aw ɲɛna aw tɛna kɛ quoi ne y'o fɔ aw ɲɛna ko ne tɛ n si kɛ k'aw bila araye sanfɛ ne t'a la dɛ ne tɛ n si kɛ k'aw bila araye sanfɛ cɛ bɔra yan depuis a bɛ tile 10 dɔɔni bɔ sisan 2 semaines a b'a bɔ ne y'a jateminɛ pantaloni kelen de b'a la ne dun delila k'a fɔ mɔgɔw ye n k'a tɛ ko pantaloni kelen de b'a la o pantalon de filɛ la fɔ sisan fo Amérique a donna n'o pantalon o kumun kasa a donna n'o ye avion kɔnɔ ka taa Amérique bilahi pantalon in kumun kasa hali i ka cɛ a tɔgɔ Amérique mɔgɔ 4 min taara i kunna bɛɛ kelen bɛna a tɛgɛ d'i ma wagati min na dɛ fɛn bɛɛ ni Ala ni kira cɛ a y'a tɛgɛ d'i ma i ka pantalon kumun kasa dɔrɔn cɛnin a ye taa video lajɛ cɛnin y'a kunkolo kata hali i ka parfum san ka d'i ma pantalon kelen de filɛ la depuis Faransi fɔ Amérique de Faransi yan fɔlɔ pantalon ye min kala bɛ ini 2 semaines kɛ a bɛ 2 semaines bɔ Faransi yan fɔlɔ pantalon ye min k'i la an ka lamɛn. Bref, les grands hommes sont ceux qui savent tirer les enseignements. Et à la Kato, les 12 Yanouche, Yamoko Kassim, solution flattée. Wallahi Shogel, c'est moi qui fadira ifadu. Moi to trega du kono. Horonya la idurudo ila kongo ma blaga dumuni ki bara kongo kunte Shogel la ka dumuni ngamo so fembe ba bula bara. Teritaya kunta la ko mbeta blanga so a jenyogo nga chan. Mais Dani i wasi jiche chedoni i wasi jiche. Ala ko mɔgɔ ko ye to tigɛ bara mais ne ma yɛlɛ aw fɛnɛ ka mun de fɔ di bila koro yi cɛncɛn dɔ ni tɛ mɔgɔ lakolon ye dɛ Nara saya clochard yɛrɛ de wa non ye mɔgɔ lakolon ye terikɛ bilayi non sugalen fɛnɛ man ɲi han ayi non sugali man ɲi dɛ sugali ni ma dabila man ɲi dɛ an ko k'i kun bɛna an fa faga an y'an sigi an ye kalo 3 ko kuma la i m'an jaabi sugali anw de ko sugali bɛna an fa faga i m'an jaabi
gula fa fa iman jabi ngo juru ye sueli ge wo million woro iman jabi ngi may ngi M5 mo jafa iman jabi ngo sueli ngi be yere go le iman jabi oh comme fa wala ta sara ble ki to te go ni mali vita chera de adora ka kera to te La ilaha illallah. La ilaha. Toi na songo bora mili. No, yo ngayela kwa paske. Ndawale pala kwa paske. Ni mwe ndawale bangu deo. Sugali ko tokera kay dubun de kamfe. Sugali ki. Kibenya juga peleke. Arasa no ala kala wajugo mandima asna mai no net segi dangale pasi wallahi danga manne pasi ne danga ne bara ko bege danga manne wa ma fama mais c'est bon quoi parce que na tokera to tigedi hen fani ba la ilaha illallah sariba ko dem sani fitini ngwa iba ko sarawa ya gato iba ko blagoro fitini iba ko blagoro ni ngwa ah sako nini adem sara na okella hoy na dumuni ngam fe nyajugu de erib na dumuni ngam fe wasoro dusunu ngwale no nyongoro ko mo ni fajera ibo ga herefe ko mo to tiga woli fi eni bache to ba fi dumuni ngbe ga fi ni ibe ga klete dumuni ngbe ga fi eni fadi lagase boni kurana yegi tege daga na soro ni bachidi de laga in 7 shi dugule ngono sugali tara bachidi no fe e ko sugali ko me dumuni ga fi ende ogoro ko dumunde bo e ko sugali million goro shen e ota e million kema goro shen e million kema goro ani e ko ka e fateri gedu e fatara million tamine to nasongo bora mina nguni to nasongo o to mo iwo mo dumuni kaufi o dumuni o toyi nantara horonya la o to fene nasongo ala ni boa ibeka bariga suno nasongo teu e nyogona nye juguma wolo jinya kono o kele bilade e nyogona dumuni denti e o shugale to te kaufi he la bo celebrity souvent ne wonte ne be kuma ngan chodi e mami e chekele ka fagali go galo bedala a togera sisa kay tori tige olifi no jone wa camera mi daga filmer de e cha overe danga de ha se usa wo gonte bonete digela sa se unyamatoni se usa go no ala e barga do New York ga bela me barga de se usa wala de barga fo idala wallahi se usa wone afone barga tila de e bodo ne bodo barga tila de barga nyini iba masafolo barga nyini ga barga nyini mo fe sunoy korga be ate kuma fo yanga ate kuma fo me barga tila de se barga tila parce que iba mu dewo de ni nofe billahi sumata la shite barga de ate korbo chukutala ni barga bilay ni nte nyoy de ne ma fi ali segu sago nunu nga duwa jatemne ibida sura te joda nyana mala asomo obe faransiyan ta so segu te joda nyana mala mogomi ko sugale to tige olifi o to na songo o bora ibega de kun ko sugale to dun olifi ame malikola ani sugale to tiga on fi sugali be million mara wakati mina ka posuba o jere
yɔrɔ mɔgɔ min ye to tigɛ fɛ yen mais i yɛrɛ wolofa ko ten o fɛnɛ ni lebu ni kuma bɛ yen e fɛnɛ ala tɛ se ka den di Kasimu Tapo ma e fɛnɛ bɛ tɛmɛ den min na parce que ne m'a fɔ dɛ Kasimu Tapo fɛnɛ ko k'e wolofa ko ni jateli ni ko le tun t'u ko ale ka piscine na ne m'a fɔ Kasimu Tapo de y'a fɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ mɔgɔw ka taa to dun aw fɛ yen nin kun bɛ kɔnɔ a mɛnna de tellement que balo t'aw fɛ yen maa min ma mɔgɔ min wolola kɔngɔ la n'o y'a ye mɔgɔ bɛ ka dumuni k'u fɛ yen a bɛ to a tigi hakili la dɛ n b'a dɔn a ma kɛ wa a tɛna kɛ yɛrɛ Choguel ma dumuni k'aw fɛ yen a dumuni yɛrɛ t'aw fɛ yen yɛrɛ bilahi e ni sanpɛrɛn cɛ e ni muso bɛ ɲɔgɔn ye i furumuso e bɛ su joli kɛ i tɛ si furumuso fɛ yen ne b'o kalama e ko Choguel ko to tigɛ e fa fɛ yen i ko k'a tun bɛ n'i fa faga i ko k'a tun bɛ nin kɛ o den tɛ Choguel bolo e bɛ den min sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o den tɛ Choguel ma dangadenw bange o Choguel ye barikadenw de bange ne kelen tɛ ni e yɛrɛ ka dangadenya ka jɔ i yɛrɛ la i fa promotion dɔ ta min bɛ dangadenya la nin cogo la i t'i yɛrɛ ɲininka e fa promotion minnu bɛ yen olu denw i bɛ taa sɔrɔ Mutakatali den o denw bɛ kalan de la n fa kun ye avocat ye n ka kɛ avocat ba ye Choguel denw bɛ technologie kunkolo la baarali kalan de la Maître Tapo denw bɛ baara min na ne b'a dɔn i m'a faamu den bɛɛ tɛ ɲɛ den dɔw bɛ yen o ma ɲi mais dɔw bɛ yen olu ka ɲi olu bɛ baara baw la hali Faransi yan m'a fɔra ko Faransi non u bɛ mission baw de la u bɛ Maître Tapo a ka entreprise dɔ bɛna dayɛlɛ 1 milliard a denmuso 1 milliard et quelques mais e fa promotion o den bɛɛ olu denw bɛɛ bɛ ka ko dɔ ye hali u tɛ e yɛrɛ e de bɔra k'i fa lebu k'i fa teriw neni k'i fa jɛɲɔgɔn mɔgɔ min yɛrɛ k'i fa teri ni ka danga ni an ka lamɛn. Bref, les grands hommes sont ceux qui savent tirer les enseignements. Et à la Katoul, les 12, il y en a il y a solution flattée. Wallahi, Choguel, c'est moi qui fa dira il fa. Moi to trega du kono. Horonya la iduru ila kongo ma blaga dumuni ki bara kongo kunte Choguel la ka dumuni nga mo so fembe ba bula bara. Voilà. Mogo i yɛrɛ ka kuma don dɛ mɔgɔ min n'i fa jɛra i fa dun mɔgɔ min n'i fa jɛra n'i bɔra n'i y'o tigi dɔgɔya i fa de dɔgɔya o b'i ka dangadenya yɛrɛ ye fɔlɔ o de kama ne ko non ko o tɛ kɔrɔbɔ i fa teri maa min n'i fa jɛra denmisɛnninya la teriya la e ma ko i fa ya wa n'i y'o dɔgɔya dala k'i yɛrɛ de fa i fa de dɔgɔya i fa terikɛ e fa teri tɛ min e bɛ don min ka so hali Kasimu Tapo min filɛ nin ye fo k'i sa i tɛ kɛ mɔgɔ ye bilen ale b'i bila yɔrɔ min na fo k'i sa a ye ji dɔ min mɔgɔ min n'i fa jɛra a ma bɔ ne da o fo ka diɲɛ wuli cɛ o cɛ ni ne fa jɛra hali ne tɛ sɔn ka n'a fɔ ko karisa ni fa jɛra k'a bɛ taa hali kun b'a fɔ k'a n'i fa ma ɲɔgɔn ye parce que b'i fa de dɔgɔ sara b'i ka dangadenya confirmer k'a dɔn k'i ye dangaden e yɛrɛ de b'o confirmer mais les gars a fait que k'a sɔrɔ i fɛ i bɛ ko dɔn k'a sɔrɔ i b'i ka dangadenya confirmer i yɛrɛ ta i b'a dɔn min don an ka tiɲɛ fɔ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ c'est à dire Mali éducation b'i la quoi ne t'a dɔn mɔgɔ min enlevé dɛ mɔgɔ min i mɔna mɔgɔ min bolo dɛ mais i mara cogo ma ɲɛ dɔgɔ billahi mara cogo ma ɲɛ a bɛ ni n kalila ala ka kuranɛ la wallahi mara cogo ma ɲɛ parce que ne b'i ye cogo dɔ la on dirait que bilakoro quoi c'est à dire ne b'i n t'a dɔn ni mɔgɔ tɔw b'i ye ten dɛ mais ne b'i kɛ bilakoro 12 à 13 ans comme ça quoi c'est pas possible kamalenkɔrɔ san 50 c'est pas normal quoi
bon ça dit ibaro di ibe adamade na fara ko enfant de la rue enfant raté mo ba kuma fode mais en vérité tiere la enfant raté de la rue no e jogo mi tayri kono salo jogo de bo ebe tende anga tienfo a beni nkalla wallahi imala mara éducation à la base zéro il a côté fanfait éducation tika fouilla c'est pour cela il fait ça dit comment de c'est comme tout quoi c'est comme tout abou tere ali demunu be sora ani amunu mna abo afrique demunu be sora ça comment modèle le fotan non c'est comme il sera fodron non tu as menti papa non tu as menti maman c'est comme c'est comme il sera fodron il faut galontige il faut rien direct il s'est da wadron non il galontige ou il baille il da wadron il galontige et voilà on fait c'est pas possible mon quoi c'est pas possible il m'a fait moi bon démodeler nous de et ben quoi donc et la éducation en on ta quelle était à quoi parce que ça mi faut il faut terriblement hali nana ni dugul ko yi on fait ci at sara bi da kono ça et moi mi fa no fait ni o yorom na ngibi katandi hali ni o yo kola c'est pas possible et ra fateru e go ko mi fafra il jena o galon dola ne ma fo ni bebore da iko ki faterige o jena gele mais effectivement clara ka nyini ga do e ko ki faterige mi jena gele c'est lui-même qui a acheté les comment les gars là les moutons de comment tcheblenga mouton nous oretra tcheblenga sagasa da kata sagasa ka faga wallahi ifa hali togo min bila ko yusufu chede ko o che assemblée président o de ko bokambi fa togo dala momi sona ki fa togo ire I moke togo ifa o fene fa ko togo ta ko daila tiga denguluke ka jo ifa place la nyani ifa ka bo mission na shuma ko duguma je ko ni domina na ko dola intérêt be mo chudi hal li tare ngunu ma ga yafa de l'autre ite mo yo ko de ifa mais ça que mo yo e fe maya ko nye o tara o jone danga de ko be da nyeju ne ma fa ngi nyona na fi dente ne ma fi yere ba kuma fo atene afle an woro lame alame. Bref, les grands hommes sont ceux qui savent tirer les enseignements. Et à la Kato, les 12 Yanoche, Yamorokasi, solution flattée. Wallahi, Shogel, c'est moi, Goni Fadira, Ifabo. Moi, tout trega dougono. Horonya la Durudo, il a comment blaga Dominingi Bara, comment compte Shogel la Domininga Mosso, ferme pas pour la bara. Teritaya Kundala Kop Meta Blangaso, a Genyoga Chan. Mais moi, je me demande toi qu'à so, comme à Genyogon Toy, Kanaïka Ifaka so. Aïe Durudo Ifala, Aïe Durudo Ikadura, Alukofenam Nakabe qui s'est Ifala. Shogel, c'est mon père. Kana Shogel danga, kana deun danga, Shogel tsage fay. Ni Shogel gara faya be abani na gasi saraka ko jeli bajila shin wolonvla ere kuma ba e six gara barablam e go Shogel dumun ga ofi ay mo ga juru dawla ne e sero tigila o ye fa gasi o tigila o ko ko bargare kum tulaw e afre ne ma fo ide afo ide go ay dumun ga ofi ide go ay nike kay juru dawla amma gam nga juru be la ebse ko juru sara ebse ko sara Shogel ti fayde ka chene ni ka saga ni nina ka nini ka saga ni na katla gini isigi nterige katla gini sigi ga kulusi no golen sanfe ko way ko no ko yi fay kana che doya de che ti fay kana doya de alami aka livre mi malika tome 1 tome 2 ayata ka dédicacé à mon nom personnel sokono aben boulé aben doni be
a tun bɛ fɛn fɛn kɛ a b'a bɛɛ ci ma fiston i y'a sɔrɔ wa i ye n ka nin vidéo sɔrɔ a ɲana i ye nin texte sɔrɔ wa pendant 2 ans. Voilà. Ne m'a fait un cɛnin nanfigiden ye ne ma deli ka nin fɔ John delila ka mɛn da ko Sugar le livre bɔ k'a livre filɛ nin ye sisan tɔ ye ko Sugar ko tun bɛ livre bɔ ko b'o bɛɛ ci ale ma ko Fiston y'a sɔrɔ a k'i ba kama i n'o fɛnɛ vocal ka bɔ comme e nana fɔ anw ye tan comme i ko ko ni Diko jɛra e ni mɔgɔ tɛ jɛ diɲɛ kɔnɔ parce que i ɲɔgɔnna nanfigiden tɛ yen ne ye nin fɔ mɔgɔw ye o i ni mɔgɔ tɛ jɛ i ko k'i ni Kawojumu jɛra ne ni mɔgɔ min ne ni Kawojumu jɛra o de y'a ka tan ne ni Konate jɛra o de y'a ka tan parce que ne ni mɔgɔ min jɛra sini i bɛ n'i sigi k'o de y'a ka tan e m'i jelimangoya cogo ye mɔgɔ si tɛ ma don i la ne m'a f'i ye ko ni Ala ye muso barika ban dugukolo sanfɛ ka muso yɛrɛ ta tiɲɛ ka hali cɛko gɛlɛya bolo n ko olu de bɛ ma don i la e ye muso ɲɛnama jumɛn ma don ne la ni sunkuruba tɛ i tɛ muso ɲɛnama muso hɔrɔn i t'a ma don ne la fiyewu an bɛ Ala deli kanu min bɛ tantɔ Ayisata dusukun Ala ka bɔ maa y'a bɔ Ala ka bɔ bilahi muso in ka ɲi parce que n'i ko ko muso in man ɲi muso in ka ɲi dɛ n'o bɔra la n'i ye muso in nɔfɛ Amérique sunkuruba den wololen don Dani y'a fɔ dɛ n ka muso dɔ ka taa nɔfɛ kɛ n tɛna n'an ka i kalan ni photo n ye sunkuruba ye parce que ne b'a dɔn aw dun mais tante Ayisata kɔni o ye kanu ye Ala ka muso ye Ala k'i kanu bɔ a dusukun na Ala ka muso ye Ala ye lɛ haramu cogo min na ya Rabbi ama tante Ayisata donna nataw la k'i haramu ten parce que muso ye mɔgɔ ɲɛnama ye muso ye mɔgɔ ɲɛnama ye muso ye mɔgɔ ɲɛnama ye fila don hɔrɔnya b'a la muso ye mɔgɔ ɲɛnama ye n'o muso kelen bɔra la ne Dani ko ten Cedere muso Amérique n'i y'a ye Amérique sunkuruba don n'i y'a Faransi kɔni tɛ sa Faransi taw yɛrɛ olu tɛ sunkuruba ya sɔrɔ olu yɛrɛ tɛ mɔgɔ sɔrɔ sen dimi ni bolo dimi ni nɛminɛ po ni fɛnw bɛ fɛn minnu na Faransi minnu bɛ Cedere la emuya musokɔrɔba ni minnu ni fɛngɛ ninnu emuya e ye muso jumɛn k'a furulen don k'a filɛ nin ye Cedere la n'i y'a ye jatɔ den wololen don bilahi Faransi yan n'i y'a ye muso bɛ yen n'i y'a ye jɛnɛyakɛlaw don jɛnɛyakɛla tɛ i b'a jumɛn ye n ko ne b'u dɔn u bɛ min na ne b'aw jogo an bɛ ɲɔgɔn jogo dɔn aw ye min ye ne ye min ye aw b'o dɔn mais muso kelen a ye dugawu kɛ musokɔrɔba ne ye dɛ a ye dugawu kɛ tante Ayisata ye n ma ka min fɔ muso nin ye hɔrɔn ye dɛ a ye dugawu kɛ a ye dugawu kɛ muso in ye bilahi muso in i tɛ muso nin ye dɛ muso in da tɛ don manamana ko la mais muso in ye hɔrɔn ye dɛ a ye dugawu kɛ i t'a mɛn ko muso in k'a y'a f'i ma ta i n'a jɛra kunun k'a y'a fɔ ta a nana da don ka ko i tɛ muso nin ye ten dɛ a ye dugawu kɛ Ala ye basi koma ninnu ɲinɛ ninnu kɔ cogo min na Ala ka muso in kɛ sinon sariya la k'a ye ko muso in b'a nɔfɛ haramu don quoi Ala yɛrɛ y'a haramu mais fɛn bɛɛ n'a danyɔrɔ don ne Dani yɛrɛ tigɛlen don a kan don n'a nataw o bɛɛ bɛna ban don n'a nataw a bɛɛ bɛna ban ne b'o dɔn i b'a faamu i ka nanfigidenya i yɛrɛ ko ten ne m'a fɔ parce que nanfigi ye nanfigi de ye i yɛrɛ filɛ nin ye ko Sugar ko tun bɛ to ka livre envoyer ma ko Sugar ko tun bɛ to ka nin kow kɛ ko Sugar tun bɛ to ka nin ko modèle kɛ ne m'a fɔ e de y'a fɔ nin bɛɛ bɔra e de da kɔnɔ fɛn min tɛmɛnen ni Sugar cɛ o mun de bɛ s'aw ma a tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ de wa a ma tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ e nana nin de fɔ i ko k'a y'i fa faga o ma kɛ tiɲɛ k'a bɛ fɛ k'i fa faga k'a bilennen de e hakili jiginna i fa la o sinon i bɛ succès la wagati min na i tun t'i fa fɔ dɛ e bɔra ka kaso la i bɔlen kaso la yanni ka t'i ko i muso kɛli ye o don su e kan ka mɔbili ta ka t'i ba fɔ n ye 2 semaines de kɛ fo ne de bɔra ka kuma o la ne bɔlen ka kuma o kɔ sɔrɔ i ka sɔrɔ ka taa Korotumu lajɛ a ma kɛ yan e ye 2 semaines de kɛ i bɔlen kaso la i ka taa Korotumu lajɛ ne m'a f'i ye ko barika t'i la wa barika y'i jɛra i tɛ se ka barika sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bilen parce que i ye 50 dafa ka ban ni denko kun jari la bilahi san b'a sɔrɔ mɔden b'e bolo mais e tɛ foyi la musomanin fitininw k'i bolo dɔw ka baya kan hali Kamajan Kamara ninnu ne mara la
ne o sigile kare fere o du ne dogondi malgaro parce que o manga ne manga o ne dogondi e dum fle chama chamine ga de chugum na yewo ye bolo be muso mili de la i bolo fitinu ni kuma i bolo bumbe mais muso fene ngo danga dewndo ni nani ni nyimsira ha eche wa beni jarabi do je kono ala ko jarabi aw yo ne bawbla ala ga jouer ta non juste c'est ça ni woroni iga shugal ga ni woroni sunan na fatila parce que barga de ti labli e barga de je barga yin interiga barga kayne barga de je je kono mbaw bela jele fu mo melinna ka shugal yere fu kosobe ambe shugal fu ka asimu fu ka transition mo bela jele fu amma bela jele fu ka bela jele walin mando mo melinna ka bela jele fu ka walin mando aka doge tanda shataye ko ala kira le haramu chogomina ya rabbi amma tanda shata ma ara sa haramu yalati sono no borala alni ay neteson kamerigi ka kuma amerigi mo gon ngalan tanda shata sono nete blague de ne dani nete blague de nga foli bawi ka bela jene fo madame de la présidente Nasra Sago iga foli belebele babia merci beaucoup Chou Sidibé qui faut qui wali mandon Marietou ko be chodi Marietou kanza merci beaucoup bela jene nga foli belebele babia no chawo chaw melina ka fo ka wali mandon kuma si so gami nyomulu ta ani flafla ala ga mayni mawga mai muna kamara ki fo ki wali mandon chawo chaw melina ka bela jene fo ka wali mandon muso melina ka be fo ka be wali mandon belebele de Paris jeunesse odugu ka bela jene fo ka be wali mandon belebele de Paris dagantigi alhaji dani waliju dagantigi merci beaucoup aw bela jene nga foli bianno a farma kane ki fo gi wali mandon ifena ka foli bian ka bela jene fo aw bela jene nga foli belebabia belebe bari dagantigi wassalamu alaikum